Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to English lesson with me, Mrs. Linda Puspasari. Today, the main goal of our lesson is, by studying procedure text, we can explain people or someone how to make or to do something. Adapun tujuan utama pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari teks prosedur, kita dapat menjelaskan kepada orang-orang atau seseorang bagaimana cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Before we talk about procedure text detailing, please watch the video first. Sebelum kita membahas teks prosedur secara detail, silakan kalian menonton video berikut ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Andrew Wisnuwa from transmission class 2. This time I will make tea. First, I will mention ingredients. First, 1 cubic, 2 sugar, warm water. No, I will tell how to make it. First, put warm water into the glass. And the second step, add the tea bag. And wait for it to turn brown color. And the tea stand, add the sugar. And the first step, mix it and finish. After watching the video, what do you think about it? Setelah menonton video tersebut, apa pendapat kamu? Baiklah anak-anak, dari video tersebut bisa kita lihat bahwa judulnya adalah cara membuat es teh, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan, dan proses pembuatan es teh secara berurutan. Nah, dari proses tersebut disebut dengan teks prosedur. Jadi, apa itu teks prosedur? Or what is procedure text? The meaning of procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, makna dari prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Sebelum kita membuat sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Generic structure of procedure text consists of 3 parts. They are first, goal. Yang pertama, goal atau tujuan, yang berisikan informasi tentang maksud dan tujuan atau judul. Misalnya, how to make iced tea, how to plant the flowers, atau bisa langsung kita buat iced tea, plant the flowers, fried noodle, dan sebagainya. Yang kedua, materials, tools, or ingredients. Yang kedua berisi tentang alat, bahan, atau bumbu yang diperlukan atau dipersiapkan. Yang ketiga, steps atau ways, yaitu cara, yang berisi langkah-langkah, cara, metode yang harus dilakukan untuk melaksanakan teks prosedur yang sesuai dengan judul tersebut. Next
Next, we go on talk about the characteristic of procedure text. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. First, using simple present tense. Yang pertama, menggunakan simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. For example, may, put, add, etc. Second, using imperatives or action verb, yaitu menggunakan kata perintah. Misalnya plant, menanam, cut, memotong, slice, mengiris, etc. The third, using adverbs to state steps or order. Tiga, menggunakan kata keterangan yang menyatakan tahap atau urutan kegiatan. For example, first, second, the third, etc. The fourth, using conjunction to arrange the activities. Yang keempat, menggunakan kata penghubung then, next, finally, etc. The last one, using adverbs to state about time, place. Yang kelima, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat. For example, for 2 minutes, 3 hours, 1 week, etc. The third one must we know before we make a procedure text. Hal ketiga yang harus kita ketahui sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus mengetahui jenis-jenis dari prosedur teks. We must know kind of procedure text. 1. Simple procedure text, yaitu teks prosedur sederhana. Maksudnya berisi hanya 2 atau 3 cara saja. Misalnya cara menghidupkan kompor gas. 2. Complex procedure text. Maksudnya teks prosedur ini terdiri dari banyak langkah dan jenjang dan cukup rumit. Contohnya prosedur pengurusan KTP. 3. Protocol procedure text, yaitu berisi cara atau langkah yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. From the above explanation, we can make the conclusion. Dari uraian di atas, maka bisa kita simpulkan. First, the meaning of procedure text. Second one, generic structure of procedure text. The third one, the characteristic of procedure text. And the last one, kind of procedure text. Before I give you the task, you can see the next example. Sebelum saya berikan tugas, kalian bisa melihat contoh berikut ini. There is a plate of fried noodle. How to make a fried noodle? Follow the procedure of text. So you must make the goal is how to serve fried noodles. Materials you need: noodle, boil water, saucepan, stove, plate, spoon, and fork. The steps are: first, boil water in a saucepan. Second, put noodles with water that has been boiling. Third, let it a few minutes, then drain noodles. Fourth, once drained, wash the noodle with hot water. Fifth, combine with the season. Mix well. Sixth, put the fried noodle in a plate with spoon and fork. Finally, enjoy your favorite fried noodle.
tugas kalian adalah silakan membuat contoh teks prosedur tentang makanan kesukaan kalian. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bila kurang jelas atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan melalui WA Mapper, sehingga teman yang lain juga bisa mempelajarinya. I think that's all for today. See you next time. Thank you for your attention and goodbye.